بونسوار كوتش. بونسوار. مرحبا بك. بارك الله فيك. فيليسيتاسيون التهاني ديالنا على هذا الفوز. السؤال الاول، شنو كيمثل لكم هذا الانتصار في رغم ان يعني النتيجه كانت ايجابيه والرجاء كانت زعما بروميير دو كلاسمون كتبقى دائما بروميير في الكلاسمون، شنو كيمثل لكم هذا الفوز؟ اول شيء احنا فرحانين ان الجمهور حضر اليوم. فريق الرجاء البيضاوي دائما محتاج الجمهور ديالو. احنا كما قلت لك احنا اللاعبين كانوا فرحانين باش نشوفوا الجمهور ديالنا اليوم بعد غياب ديال سنتين. بالنسبه للمباراه كنظن اول شيء كنشكر المجهود اللي قدموا اللاعبين اليوم. صحيح ما كانتش مباراه بالنسبه لنا في المستوى، ولكن كان الاهم عندنا هو نحققوا 3 نقاط اللي غتكون بالنسبه لنا مهمه. كنا عارفين ان حوريه كوناكري عنده اخر فرصه انه باش ينافس على الصعود للدور القادم. تكلمنا مع اللاعبين بان المباراه ما غاديش تكون سهله، مباراه غتكون صعيبه، وهذا الشيء اللي حصل داخل الملعب. لكن الحمد لله 3 نقاط مهمه بالنسبه لنا، ولكن مازال قدامنا عمل كبير ان شاء الله. تفضل. سعيد الدولي الى وطنيه. واش كنا شفنا الرجاء كاش مستوى صحيح انه واحد سافر 3 نقاط مهمه، ولكن الرجاء ما كاش مستوى باستثناء مروان فخر اللي حقق فريق الرجاء اليوم. شنو خلى الرجاء؟ واش يعني بدل المباراه الاخيره السودان صفقه الصيف، شنو وقع بالضبط اليوم؟ بزاف ديال الشيء كنظن صحيح الناس كتكلم على المستوى ديال فريق الرجاء البيضاوي في هذه الاونه الاخيره. صحيح حتى اللاعبين ما راضينش على نفوسهم على هذا المستوى اللي كيظهروا به، ولكن كما قلت لك الغالب يعني فريق الرجاء البيضاوي الان كل 3 ايام كيلعب مباراه. كاين شويه العيا، كاينين اللاعبين اللي لعبوا مباريات بزاف. زيد على ذلك اللاعبين او القائمه اللي كتواجد في كاس افريقيا ماشي شي قائمه ما فيهاش لاعبين بزاف. يمكن اللاعبين اللي جاوا جداد كاين اللي باقي ما دخلش في اللائحه. اللائحه اللي موجوده حنا كنفتقدوا اللاعبين ديال الاجنحه. الا شفنا رجعنا للتشكيله فكنشوف 2 لاعبين اللي يمكن لهم يلعبوا في الاجنحه، محسن متولي وبيني بادي بانغا. كما قلتي صحيح المستوى ما كانش مزيان، ولكن كان الاهم بالنسبه لنا هو 3 نقاط. ولكن ان شاء الله كما قلت غادي نحاولوا نحسنوا من المستوى ديالنا ونظهروا بمستوى احسن ان شاء الله اللي تكون فيه النتيجه والاداء. واش كتعتقد ان مع مرور الوقت ممكن يكون واحد التفاهم افضل بين اللاعبين سواء جدد اللاعبين اللي كانوا في الرجاء، تبان ميكانيزمات الامور التكتيكيه تبان احسن حتى المستوى يرتقي لطموحات الجمهور الرجاء اللي باغي يوصل للرجاء باش يلعب على المستوى؟ بطبيعه الحال دائما اللاعبين الجدد دائما كيحتاجوا وقت باش يتاقلموا مع الفلسفه ديال الفريق وباش ينسجموا مع اللاعبين. الوقت ما كاينش، ما عندناش الوقت بزاف باش غادي تخدم معاهم سيرتو في لونطرينمون اللي كيكونوا في البدايه الاولى ديال السيمانه. كما قلت لك كل 3 ايام كنلعبوا مباراه، ما كاينش عندنا وقت فين غادي نخدموا باش نوصلوا دوك اللاعبين الجدد او اللاعبين اللي كانوا متواجدين مع فريق الرجاء البيضاوي انهم باش يكونوا في المستوى. دابا حنا كنقلبوا غير على الطراوه البدنيه. عندنا مباراه يوم 3 مع طنجه، غادي نسافروا للحوريه كوناكري. كنظن ما عندناش وقت كما قلتي، فاللاعبين الجدد مازال خصهم وقت كثير انهم باش كما قلت لك ينسجموا مع الفلسفه ديال فريق الرجاء البيضاوي. اخر سؤال تفضل. عامين اللعبه ما لعبوا بدون جمهور، رجع اليوم الجمهور كان الاداء واش كان اداء غير مقبول؟ واش اللاعبين مازال ما تعودوش على الجمهور خصوصا ديال فريق الرجاء؟ الرجاء كنعرفوا الجمهور ديالها، واش اليوم شفنا شي حاجه ماشي هي؟ صحيح يمكن نتفق معك في هذا الجانب هذا. يمكن اللاعبين ما شافوش الجمهور في المدرجات يمكن 2 أو 2.5 سنين، فهذا ماشي شي حاجه سهله. يمكن كانت عليهم شويه الضغط، ولكن احنا عارفين الجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي انه دائما كيوقف ورا الفريق ديالو في السراء والضراء، رغم ان تكون الاداء هو ما راضيش على الاداء، ولكن راه كيبغي الفريق ديالو، كيتمنى الفريق ديالو انه يكون دائما في الطليعه. شكرا، كنتمناو لكم حظ سعيد في مباريات نقص دابخي ماتش.
à l'occasion du match Champions League opposant le Raja Casablanca au Oria Conakry. Hard luck, coach. Première question, quels sont les enseignements de ce match face au Raja Casablanca ce soir? Difficile parce que je dirais même c'est à l'image des matchs précédents parce que où tu as quand même, tu fais jeu égal ou même tu domines par moment et à l'arrivée il y a une erreur individuelle qui plante complètement. Moi, je pense que dans ce match-là on l'a bien préparé et puis même si on a subi un tout petit peu au début, le match s'est équilibré. Ensuite, on a eu quelques possibilités. Malheureusement, il y a toujours ce problème d'inefficacité dont je parle depuis le début de la Ligue des Champions. Inefficacité dans les deux surfaces. Et je pense que quand tu vois ce match qu'on perd aujourd'hui, avec toutes les possibilités qu'on a eues pour marquer, bon, c'est désolant. Je suis désolé pour les joueurs qui ont fourni beaucoup d'efforts. Bon, malheureusement, c'est la loi du sport, c'est la loi du foot. Voilà, c'est pas le meilleur qui gagne toujours. Ici, Marrakech Sport, est-ce que vous pensez que cette défaite n'était pas méritée, sachant que vous avez joué l'un des meilleurs matchs, l'une des meilleures performances dans cette année? Oui, c'est ce que je disais. Je pense qu'on a fait quand même un match correct, un bon match dans l'ensemble, à l'image des autres matchs. Vous savez, les deux premiers matchs qu'on a perdus aussi, c'est de cette acabit. On se crée des situations, malheureusement on manque d'efficacité, mais je pense qu'il faut continuer à travailler et puis c'est dans les moments difficiles comme ça que on doit justement se servir de ces matchs comme ça pour progresser parce que visiblement on a un gros problème d'efficacité dans les deux surfaces parce que perdre 3 fois 1-0, j'aurais préféré prendre un 5-0 une fois et puis gagner les autres matchs. Mais il y a toujours cette erreur d'inattention qui nous coûte trop cher. Et c'est sur ça qu'on doit axer le travail. Parce qu'un peu plus de concentration, un peu plus d'efficacité. Voilà. Il vous reste 2 matchs. 3. 2 matchs à domicile. Un troisième en Algérie. Est-ce que vous croyez toujours en cette qualification? Tant que mathématiquement on n'est pas mort, ben, croyez-moi, on a envie quand même de gagner des matchs parce que c'est pas ce qu'on avait prévu. Mais encore une fois, en tant que croyant, ben, l'homme propose, Dieu dispose. Et on va continuer. Je pense que si on fait ce même genre de match, on va réussir à en gagner quand même. Mais encore une fois, un peu plus d'efficacité, devant et derrière. Voilà, parce que c'est désolant de faire autant d'efforts et par une erreur d'inattention, on perd. C'est difficile. Merci coach. Oui, allez-y. Coach, bonsoir. Bonsoir. Vous aurez fait 3 matchs, des matchs extraordinaires et surtout aujourd'hui, vos joueurs ont fait un match vraiment extraordinaire dans le football. Moussa Kamara comme le premier match, Koumer Mbara, vous pouvez mettre ça dans le sens chaque moment d'erreur ou moment de sérieux? Non, c'est pas une question de sérieux. Il y a des moments comme ça. Je pense qu'il faut que nous tous, que ce soit les coachs, que ce soit les joueurs, il faut qu'ils continuent de travailler justement et que le football, il est impitoyable parfois. Et il faut rester concentré et maître de soi à tout moment parce qu'une seule erreur peut être fatale à tout un groupe. Et je pense que on méritait comme les autres matchs. Vous savez, tous les matchs qu'on a fait, pratiquement, on a des situations pour marquer, mais le ballon ne va pas dans les buts. Bon, continuons à travailler. Il y a 9 points encore à prendre. En tout cas, on va faire notre maximum et après, on fera les comptes. Merci coach. Nous vous souhaitons le meilleur pour la suite. Merci. En tout cas, ça peut que aller.